بسم الله الرحمن الرحيم. ما كتي بروتين موليكيولك علميا مصطلح هوية طبي دبيجني ماكرو موليكيول یعنیش موليكولات معظمة و ستراكشر وی گلک كومبليسة وجودو که ام وی ستراكشری تیب گهین پیتویا ام دابش کنل سرسی آستا primary structure, secondary structure and tertiary structure with quaternary structure. ایگه ما ستراکچر دوانا خواندن بونو منا پرایمری ستراکچر ما خواند و نو که دهین است سکندری ستراکچر. السكندري structure بيجيتن the polypeptide backbone doesn't assume a random three-dimensional structure يعني بشوية عشوائي three-dimensional structure بروتيني نوشي كاتن بالكو يتشاوي regular arrangement of amino acid دا بشوية regular arrangement دوانات كاتن نكو randomly that are located near each other in the linear sequence كو أو linear sequenceات هتا درست جران نبشوية عشوائية بلكي regular arrangement of an amino acid هات يجرن in the linear sequence. These arrangements are termed the secondary structure بيجنا secondary structure of the polypeptide. جشبه كاتينا وش structure the secondary structure دا ام دبينين alpha helix, beta sheet, beta band or beta terran are examples of secondary structure commonly encountered in proteins. أفر چرشويت بنقودين نوفيتوانا بهرا بتر بنوف بروتيني دا اف شويت هنا ديتا. Each is stabilized by the hydrogen bonds between atoms of the peptide backbone. و بريكا هيدروجين بوند stabilize و جيجير ديكن أبي بيكاده. بنمنا the collagen alpha chain helix another example of the secondary structure. دبين السر secondary structure شوي إيكي alpha helix معها. Several different polypeptide helix are found in the nature but the alpha helix is the most common one. يعني جالك نوعية alpha helixيتين جالك نوعية polypeptide helixيتين بالي alpha helix the most common one. يا چاوية كاركتريتو rigid يعني يا fixed no levitan no flexible يا rigid right handed spiral structure يعني دي بيجين بونمنا أبا بشوي عمودية الفيري الجوا الزفريتن الدور راستي زفريتن أو spiral right handed يعني جتارا راستي وصد زفريتن تتابادانه consisting of what? Of the tightly packed coiled polypeptide backbone core. يعني بشوية جالك tight يعني title يعني مكونكو بيكفتنا باكت كران يعني بونو منا اگر تو هندك بونو من هنده دو فيديو توصل دستی خوب بگیری بشوية تايت بشوية جالك بهستو بگیری وجا او جدي بجين شينا فايبرد گياي شينا فايبرد گياي بجين فايبرد بوليبيبتايدانه سيكونس تبينه يت بوليبيبتايدانه كو بشوية حساب بيوه هاتينه هاودي كرن بيوه هاتينه گريدان كوالد polypeptide backbone core كوالد يعني بشوية لولي حلزوني بيجنه هوصل الدور هتداد بعضان with the side chains يعني الفيريدا كبحثي side chain بكتن اگر هم بحثي side chain بكن يعني ازا بحثي چتكن ازا بحثي R group بتكن R group براوات هتن افات structure amino acid دادا باش of the component L amino acid extending outward from the central axis to avoid interfering sterically with each other. افر گروپ داكو چنكي همي R group بيت همي امينو اسيد جيك جدانه هر امينو اسيد كي R group تايبات بخوفيه هي وجه هندك جوان R group تأثير لسر چت كان لسر structure polypeptide chain alpha helix كان
داكو تأثير السر ناكتن الفا هيليكس چاو تيتا چكرن اف ار جروبا extending outward يعني بوجدار فتهنا لادن from the central axis يعني بونو منادي بجينا او عمودية ار جروب هاوصا بو في راخي تشن يونجيك هاوصا بو في راخي راستي بجابي هردوكو چنك اماینو اسید چلتين هولتين هن اول فيراخي ار جروب دانا دشنا وره و او اماینو اسید الفيراخي جه اماینو جروب عفوا ار جروب دشنا لايدي مهم نزيكي اوه کویاله نابن نزيكي اوه سبايراله نابن. A very diverse group of protein contain alpha helix. For example, بونو منامد veri دو نمونيتين كيراتين و مايوغلوبين. Keratin are family of closely related rigid fibrous protein. rigid فيكسة و fibrous protein whose structure is still entirely alpha helix. They are major component لنوفشدا هي higher end skin. In contrast to keratin بالعكس كيراتين مايوغلوبين ما هي highly alpha helical is globular أبدي كيراتين فايبروز بو بالي با أبي شوية globular ويه flexible نيرجده باشه يه flexible found in the muscle. اوكي دو جورت الفا هيليكس بروتين ميتين مايوغلوبين وكيراتين ایک شوانا گلوبیولارا ویدی فایبروسا و ایشوان فلیکسیبلا ویدی رگیده. بوچی یادی رگیده چنکی سپورتا هنده تش یاد کردن کیراتین سپورتا هنده تش یاد کرده یعنی دویدن یا رکت بید بونمونه ناف پرچه دا یا ناف پیست مروفی دا هگر آنجی ناف نینوکا دا هگر یا اودی یا فلیکسیبل بیدن الویدمی ده چل هیتن یعنی پرچه محوصا ناراستیدن دا گلکی نرم بیدن هنده نرم بیدن بس الفيري دا كيراتين سوبورتاويت كتن كونش كتن نازك بيدن يا بيز بيدن ودماصل جيدا هكار يا ريجد بروتيني ما ريجد با يعني يفكس بانا لفي بمادا چا لفيني كين مانا ام جينا شوين ماصل كت خب لفيني ويجوش برهند الماصل كادا يا فلكسيبل دا شبكة گنجل ديف كارد ميد روجانه الدي فرمانه درست بهدا هاودي كرن كونكشن هاودي دا كرن اوه الفا هيليكس الفا هيليكس اوه ستراكچر اوه اوكي اولي هوس اوه بشي حالة زوني هوس هات يا بادانه نكجاري اوه مازاني باشه چاو تيتا بادان براخي راستي اوه رايته اوه لفته هوسا تيتا بادان باشه يعني الدي فراخي راستي نكو هوسانه اوه هوسا تيتا بادان هنداك نقطاية السير هين كاني چاو تيتا درس كرن الألفا هيليكس هيدروجين بوند معها an alpha helix is stabilized by extensive hydrogen bonding between the peptide bond carbonyl oxygen and amide hydrogen that are part of the polypeptide backbone. ما قلتي polypeptide backbone و همي چیه همي امینو اسیدن امینو اسید بیک و هاتی نگیریدن برای پپتاید بونده و جالویری دا هیدروژن بونده درست بید نوبرا hydroxyl group of the carbonyl group and hydrogen of the amino group نوبرا و داکو structure الفا هلیکس بتر جگیر بیتن و یفکس بیتن بیت فی هیدروژن بون نوبرا و دا بهنه bind كرم بندرس كرم. The hydrogen bonds extended up and are parallel to the spiral from the carbonyl oxygen of one peptide bond and the amino group of the peptide linkage for residue ahead in the polypeptide. يعني نوبرا وان دا وان هردو جروب بادا بيتبيا 4 amino acid have نونيكال سرشيوي بيشين. This ensures that all but the first and last peptide bond component are linked to each other through the intrachain hydrogen bonds. Hydrogen bonds are individually weak. بيجيتن الدم اك strand polypeptide chain دا دم اف hydrogen bond هنا تشيكرن
a single strand of polypeptide chain بجنوه intra chain hydrogen bond بله با حرکت نابراوی chain که دیده بودی بیده interchain بجا hydrogen bonded بجیدن الدمه هبتنه بید یا ویکه بله الدگل collectively serve stabilize the helix بله پادگل peptide bondندی big و alpha helix stabilize كأنه ناهلين بلبيدن اوكي ده بشينا نقطة ويجي the amino acid per terran each terran has زفرينة كود شيد بيدن each terran of alpha helix contain the 3.6 or 4 amino acids the amino acid spaces 3 or 4 residue apart in the primary sequence and are especially close together when folded in the alpha helix okay دمه اوكي ده بنساعدنا اولو که هیدروژین باند یا بشوه که پارالیل ادگل بگ بون هاتیه درست کرن باشه هیدروژین باند بشوه که پارالیل گل بگ بونا الفا هلیکسیه هیدروژین باند دنو برای هیدروژین atom of the amino group and oxygen atom of the carboxyl group یه هاتیه درست کرن سکه ایک امینو گروپه دو سه اوکی چار یا چاره وره هیدروژین باند چه بوم و یه دجین که هر واسه ساکل وری جیک او چار امینو اسید بیگ و یا چاره ده باندینگ هیدروژین باندینگ چه گفتن ساکل وری دا گوتی انترا چین انترا یعنی اینساید چین هیدروژین باند پارال تو ده پپتاید بیگ بون مادم هیدروژین باند دل اكستراندا polypeptide هاتيا درست كرن يعني intra chain. The side chains of amino acid extended outward. The side chain ويجي الكيفانيتاتين لادان برا خجرة دو تأثير سر structure وينه كتن